Mnogi ljudi koji su bili bolesni uprkos tome što su strogo pazili na zdravlje, govore o lugolovoj otopini kao o karici koja je nedostajala. To stalno iznova čujemo od ljudi koji su pokušavali sve, ponekad tokom celog života, a nisu dobili pomoć ili čak ni nadu od brojnih lekara kojima nije ni palo na pamet da im provere količinu joda. Znojite li se ili ostajete neobično suhi čak i kad trčite po toplom, vlažnom vremenu? Ako se ne znojite, treba vam više joda nego prosječnoj osobi, jer se njegov nedostatak manifestuje kao suha koža koja se ne može oznojiti. To znači da će vam zdravlje biti ugroženo zbog nemogućnosti izbacivanja toksina znojem. Ako ste se pronašli u ovom opisu, potrebno je samo nekoliko dana uzimanja lugolove otopine da telo povrati svoju prirodnu sposobnost znojenja. Svi smo različiti i naše potrebe za jodom znatno variraju, pa će biti potrebno provesti vlastita istraživanja. Na internetu se nalazi mnogo informacija na tu temu. 2 kapi lugolove otopine dnevno u čaši vode sigurna je krajnje konzervativna početna doza. Ponekad su u početku nužne daleko veće količine da se poništi šteta koju su stvorile godine nedostatnog unosa. Dr. Bronstein u svojoj knjizi koju je napisao je sljedeće: jod je najsigurniji od svih elemenata u tragovima i jedini se može bez opasnosti davati kroz duže vrijeme velikom broju pacijenata u dnevnim količinama, čak 100.000 puta većim od preporučene dnevne doze. Jedno upozorenje: ako pouzdano znate da imate alergiju na jod, koja je izuzetno rijetka, nemojte uzimati lugolovu otopinu. Od oporavaka koje sam vidjela najviše su me zapanjili oni kod žrtava teške depresije. Vidjela sam kako se ljudima život iz temelja promenio posle godina i godina zurenja u prazno, kako su opisivali svoju bolest. Redom su ih slali kod psihijatara koji su ih grdili zato što su odbijali lekove, a sve što im je trebalo bio je jod. Jedna žena povjerila mi je da je 12 godina bila nesposobna za normalan život, da je tražila pomoć svuda i napravila sve krvne pretrage poznate struci. Jedino što joj nisu testirali bila je razina joda. Potrošila je bogatstvo i izgubila 12 dragocenih godina života. Nakon što je uzimala 3 kapi lugolove otopine u čaši vode jednom dnevno tokom 3 dana, rekla mi je da je nova žena. Budući da nije htjela biti ovisna o lekovima, nekoliko puta je pokušala prestati uzimati lugulovu otopinu, ali bi opet pala u tešku depresiju. Zadnji put kad smo razgovarale, rekla mi je da to više nikada neće pokušati. Primetila sam da uzimanje dodatnog joda dovodi do gotovo trenutnog poboljšanja raspoloženja kod ljudi s blagom depresijom i čini čuda za ublažavanje razdražljivosti, što može spasiti mnoge veze. Čak sam razgovarala sa ljudima koji su se rešili dugogodišnjih migrena. Lugolova otopina često ima čudesan učinak na celoživotne probleme sa zatvorom i u kombinaciji sa magnezijovim hloridom detoksicira brom i mnoge druge otrove.
Od kad je jod izbačen iz naše prehrane, stope raka su se utrostručile, a strašan primjer toga je rak dojke. Mnogi lekari čiji sam rad istraživala uvereni su da je održavanje visokih razina joda daleko najbolja prevencija raka dojki. Osim toga, kada problem već postoji, čak i ako je uznapredovao, jod može liječiti za razliku od drugih medicinskih intervencija koje pustoše telo i šire stanice raka. Lugolova otopina može pretvoriti menstrualne probleme u tek kružno sjećanje. U stvari sve ženske probleme, uključujući strašni rak grlića materice, moguće je spriječiti pa i liječiti odgovarajućom količinom lugolove otopine. Uz lugolovu otopinu jaka zamagljenost svijesti razbistri se za nekoliko dana, zastrašujući abnormalan srčani ritam se stabilizira, poboljšaju se problemi sa štitnjačom i nadbubrežnim žlezdama, čak su i neke žrtve Addisonove bolesti u stanju smanjiti svoj unos hidrokortizona. Neki dijabetičari uspiju smanjiti razinu insulina ili ga čak prestati uzimati. Ali molim vas, nemojte eksperimentisati sa dozom bez savjeta kompetentnog lekara. Mazanje cisti lugolovom otopinom može uzrokovati njihovo smanjenje, mazanje ugriza kukaca može spriječiti komplikacije, a mazanje visećih bradavica često dovede do njihovog nestanka posle samo nekoliko dana. Nekoliko stručnjaka za jod izvijestilo je da se keloidi javljaju samo kod ljudi koji imaju izuzetno niske razine joda u tijelu. Teško je vjerovati da se tako zadivljujuća poboljšanja mogu postići u svega nekoliko kapi jednog drevnog lijeka. Ključ je u tome da o lugolovoj otopini ne treba razmišljati kao o lijeku, nego kao o hranljivoj tvari koja je nužna za sve aspekte zdravlja. Otkrićete da sve u vašem tijelu funkcioniše bolje, čak i vaš mozak, kad ga budete hranili jodom koji mu je potreban. Bez njega nećete uspjeti ostvariti svoj pun potencijal. I naravno u posljednje vrijeme dosta se govori i piše o tome da lugolova otopina pomaže kod djece koja imaju autizam, naravno uz promjenu ishrane i još neke druge suplemente, kao i za ljude koji imaju Alzheimer. I ovo vam je iz knjige Lugolova otopina savršena panaceja. Za sad toliko. Želim vam svima dobro zdravlje, veliki pozdrav!